Diri karon sa Dules, Magpit North Cotabato kung asa ato makainabi si Ma'am Mila, no, ang igsuon sa suspect ug ang biktima iyaha pod nga bana, no. Si Ma'am atong nakainabi kaganiha nga dugay na di ay ning ginasakit sa iyahang bana unya katong time lang nga nakasumbong sa siyang igsuon kung asa gitigba kuan ni gigunitan niya gilaslas ang iyahang kamot, no, unya hinungdan nga nakadagan siya sa iyang igsuon ug nangayo kining tabang ug katong nga time pod ang iyang igsuon niadto sa iyahang bana ug didto na nahitabo ang pagpanigbas sa iyang igsuon ngadto sa iyang bana nga ni resulta sa pagkaputol asa nga kamot diri wala naputol gyud ning 5 ka tudlo, no, diri gyud sa pulso ang naputol diri. So diri ang naputol. Mo tong karon nag-separate sa og puyo, no, ang si Mamila ug iyahang bana. Si Mamila na diri karon sa Dules gihapon ug iyang bana lahi pod ang gipuy-an sa karon. So ugma Purok 2. No, so ugma dunay ipahigayon nga gipatawag sila sa barangay, no, lakip na pod ang suspect nga iyang igsuon ug ang iyahang bana kabahin ni wala kay plano nga mo reklamo pod ma'am sa imong bana. Reklamo ko sa pulis pero istoryahon lang daw anong gabi lang sa gani nga paano lang siya ba? Pantay lang siguro. Parehas man minasamaran. Murag amicable settlement na lang, ana. Pareha man mo. Nasamaran ka, naputlan siya gamot, isettle na lang, ana. Wala na reklamo. So, di ko po may magkumpiyansa po. Ang nakatigbas, wala man po diri. Buta asa na 5 na kadlaw, wala man pakita. Ang imo igsoon. So wala na mo'y communication, wala na mo'y contact. Wala. So wala na sila i-contact sa igsoon nga si Juan, no? So nagtago-tago hantod karon. Wala gyud siya pakita. Okay, unsay mahatag nimo nga mensahe ma'am labi na sa imong igsuon pod? Wala nimo ikita karon. Bisig na kay maistorya. Wala sa imuhang bana. Bisig na kay mensahe sa imong bana. Unsay imuhang isulti kung makigbalik ba ka o dili na? Dili na ko magbalik sa iya ha. Kay basig sa sunod, liog na akong mga tilawan ba. So si ma'am na ibunog din Bagay, wala man may anak. Wala may anak. Kasado ba mo ma'am? Dili. Dili mo kasado. Pero daw sa kadugayan, 14 katuig. 14 katuig nga nag-uban. Pero sige lang. 14 po katuig nga nagantos. Nagantos. Karon pag yun. Karon ra ko aning ako nasamaran gyud ko ba, murag di ko ka dawat no. So imuhan nang ipa-check up dito sa center imuhang samad kay murag na feel ng ugat ana. Dili nimo malihok imuhang kamot. Dili sakit nito. Dili nakakatrabaho ana. Dili unsa imong ginatrabaho ma'am? Tapping. Hagbas. Di na nimo mahimo ang imong trabaho, di nakakapanginabuhi tungod ani. No? So imuhan na ipa-check up para maayo dayon niya ayaw og kining kuan imong samad kay basig mag kuan na ma infection o unaran o bayabas. Mas better gyud nga ipa-check up sa center.